Usod man. Usod na, usod. Dili isod, lahi isod na. Dili ka uban na sila. Dili isod. Usod sa daan na. Dili ka uban na sila sa kanwa ay usa. Kani. Hi guys! For today's video, kay magdula may 8 dice challenge. Go. Bato, pick. My turn. Six bites. Target locked. Bye, lagi bala ka diyan. Second bite. Third bite. Sig pwede ra ba ako diyan go kanon? Fourth bite. Fifth bite. Last. Fifth bite. My turn. Balik eh. Three bites. Ikaw rabi ay ha? Second bite. Kalain mo kaon eh. Lugay eh. Third bite. My turn. Six. Five. Uwi ta. Five. Come on. Good job. Dali sa mga manin challenge. First bite. Second bite. Naday ko chicken ninyo guys. Third bite. Fun fact. Si Benya may tagahorot sa akong kuanin guys. Sa akong sobra. May kabral eh. Tulo. Kupat sad na. First, second, third, Kani pat nga na. fourth. Four. Kaya si tagahorot sa mong kanon. Nga tinuod. Last bite. To see is to believe. My turn. 1-1. Ay. Well. Wait, nakuan siya. 1. Oh. Ala. Lagot na lagi ko kay padayiton lagi ko. 1. Counted na.
Last bite sa akong second bite. My turn. One bite. Naman na. Ano? Five bites! Ito lang sa ang sili. First na to ha. Second bite. Third na to ha. Fourth. Last bite. My turn. 6 na 6, 6. 6. 6. Wow! Kira. My turn again. Hopefully 6 siya. 6. It's fine. Not fine, Jude. Ayan lang kayo. My turn. Two. Three na tapo. Okay. First bite. Last bite. Okay na eh. Last lang pa. 4. First bite rice. Kadugay. Gayo eh. Pero ito kabite ko rin. 4. Second bite. Third bite. Last bite. Last bite. Rice. Rice is life. Oh my god. Wala yung kutsara, Ben? Hindi na siya masayang. Last time.